बजाइए। होल्ड, हाथ ऊपर करने पे ट्रॉली आएगी, ट्रॉली पीछे। भाई आपको आप पीछे जा रहा हूँ सर, आप थोड़ा पीछे जाइए, बस ओके ओके करेक्ट सर। हाँ ओके सर। एंड एक्शन में फूल पर से आने, एक्शन आप करेंगे, एक्शन। रोकिए सर। थोड़ी पीछे फटक से मैम 4 बार कर देना, रोलिंग एंड एक्शन। होल्ड, सॉरी करते रहिए। पसंदी राइट पैन का ना, राइट 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 पूरा पैन 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 छोड़ते हुए रोलिंग एंड ट्रॉलिंग मिक्स एंड एक्शन। आरती हो गई मैम। आइए महापंडित, अपने शुभ चरण कमलों से हमारे घर को चलिए। होल्ड होल्ड होल्ड, थोड़ी पीछे सर, स्टेप लेना, रुकना, ट्रॉली चलाना। सोम थोड़ा सा आगे हो जाइए, एक स्टेप आगे 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 आगे, बस ओके रोलिंग। रोल कोई है यहाँ? किसी आत्मा का वास है इस घर में? किधर है वो आत्मा? कौन है तू? होल्ड, थोड़ी पीछे हाथ ऊपर एंड कौन है तू? रोलिंग। कौन है तू? जी